أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsaduha syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala qala وبه إليه قال حدثنا هلال بن بشر قال أخبرنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. Ujar Hasanul Basri, bahwasanya aku jatuh dari atas, dari langit ke bawah, ke bumi, itu lebih aku senangi ketimbang aku menyuarakan al-amru biyadi, segala perkara di hadapanku, segala perkara baru. Artinya apa? Menafiakan qadar. Jadi berat nangaran istilahnya menafiakan qadar ini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala akhbarana Hammad qala akhbarana Humaid qala qadima alaina al-Hasan Makkah. Ujar Humaid, pernah Hasanul Basri datang ke Makkah. Fakallamani fuqaha ahli Makkah, maka aku dibujuk oleh fuqaha Makkah an ukallimahu fi an ayyajlisa, supaya aku membujuk Hasanul Basri ayyajlisa lahum yawman ya'izuhum, mengisi seminar, bahasa singkatnya. Oh Humaid, dadangaran Hasanul Basri, ulama besar, ini datang kalau ke Makkah, tolong pang ikam datangi sidin, minta supaya maisi seminar kita. Nyaman kita bekiawan ulama-ulama nang lain, karena tokoh besar ada. Faqala na'am. Kenapa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oke, nggih. Fajtama'u, akhirnya mau datang rupanya ketika dipinta oleh siapa? Oleh Humaid tadi, Hasanul Basri mau datang. Fajtama'u, berkumpullah fuqaha ulama-ulama Makkah, lalu Hasanul Basri memulai seminar beliau. Fama ra'aitu akhtaba minhu. Ujar si rawi, ujar si Humaid, aku belum pernah melihat seseorang sebagus beliau dalam berkhutbah. Bahasa kita macan apa, singa podium. Bagus benar khutbah sidin. Bagus benar isi nang beliau sampaikan. Faqala rajulun, nah ini segmen tanya jawab. Ya Aba Sa'id, man khalaqa syaitan? Siapa yang menciptakan syaitan? Faqala subhanallah, ujar Hasanul Basri, hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain Allah? Khalaqallah asyaitan, Allah ciptakan syaitan, wa khalaqal khaira wa khalaqash syarra. Syaitan itu Allah juga menciptakan, kebaikan dan keburukan tuh Bang, Allah juga menciptakan. Nah, ini pang nang diunting boboan fuqaha Makkah. Kenapa? Karena beredar ada nang memadakan Hasanul Basri itu qadariyah, menafiakan qadar. Ternyata ketika seminar, ketika tanya jawab, beliau tadi dari penyampaian beliau jelas kada menafiakan qadar. Karena itu ujar nang si penanya, qatalahumullah, semoga Allah membunuh, semoga Allah membinasakan orang-orang yang memfitnah Hasanul Basri nang memadahkan sidin ini, termasuk tokoh qadariyah. Kaifa yakdzibuna ala hadza syekh, bagaimana mereka itu mendustakan atau menghoakskan terhadap syekh ini, terhadap Hasanul Basri ini. Mulai bahari juga apabila ada tokoh ulama ganal, itu dijadikannya perisai untuk memayuakan organisasinya, untuk memayuakan kelompoknya. Padahal yang bersangkutan kada umpat.
Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Katsirin qala ambana Sufyan an Humaidin at-Tawil anil Hasan kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Al-mujrimin ini maknanya kuffar Makkah di dalam tafsir Jalalain. Qala asyirku. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Katsirin qala ambana Sufyan an rajulin qad sammahu ghairu ibni Katsirin an Sufyan an Ubaidin as-Saidi anil Hasan fi qawli azza wa jalla wa hila bainahum wa baina ma yashtahun qala bainahum wa bainal iman. Di dalam hadis masalah ini, di dalam kitabus sunnah ini, diawalkan Rasul itu menyabdakan bahwasanya umatku ini terbagi kepada 73 kelompok, satu ahlus sunnah wal jamaah, sisanya 72 tadi itu sesat. Nah, di sini memberikan pesan kepada kita bahwasanya di akhir zaman i'tiqad ataupun keimanan itu sangatlah rapuh. Nah, sangatlah rapuh. Kenapa? Karena pengajaran tauhid, sifat 20 dan yang lainnya ini sudah melemah. Melemah tadi bukan dalam artian misalnya apa? Guru-gurunya kadada, cuma hebatnya, tangkasnya, gigihnya, bobohan kafir tadi, bagaimana caranya pengajaran ilmu-ilmu yang seperti itu kada kawa lagi eksis, kada kawa lagi berlangsung. Barangnya madrasah nang biasanya di kampung-kampung supaya kada kawa beroperasi lagi, kayak apa caranya? Lalu misalnya diadakannya sekolahan tuh tinggi hari benar bulikan, sehingga orang nang di kampung sekolah madrasah kada kawa lagi, maka di madrasah itu juga nang pembelajaran kitab kuning, tauhid dan sebagainya. Kada mau bang dicukupakan misalnya di negeri aja, pasnya nang di negeri itu produksi daripada nang kada ahlus sunnah wal jamaah pentauhidannya tadi. Nah, bayangkan lah. Nah, jadi mumpung masih belum seperti itu atau masih semiknya aja seperti itu, ya manfaatkanlah, pertahankanlah madrasah-madrasah yang ada di kampung, yang membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tauhid yang bahari-bahari. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidin qala akhbarana Sulaim an ibni Aunin qala kuntu asiru bisyam fanadani rajulun min khalfi faltafattu. Lamunnya misalnya di zaman Ikam, oke lah, karena masih nyaman aja. Kena generasi yang setelah Ikam. Generasi yang setelah Ikam tadi. Fanadani rajulun min khalfi faltafattu. Ada seorang laki-laki di belakangku memanggil, faltafattu, lalu aku toleh ke belakang. Ternyata Roja ibn Haywah. Faqala ya Aba Aunin, ma hadzal ladzi yadhkuruna 'anil Hasan? Apa yang mereka isukan terhadap diri Hasan al-Basri? Qala qultu innahum yakdzibuna 'alal Hasan katsiran. Mereka banyak membawa khabar-khabar hoax terhadap Hasan al-Basri. Dipadahakannya Hasan al-Basri itu qadariyah lah, dipadahakannya ma'ada-ada lah, macam-macam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala akhbarana Muhammad qala sami'tu Ayyub yaqulu kadzaba al-Hasan Darbani. Ada dua kelompok nang kontra lawan Hasan al-Basri. Qaumun al-qadru ra'yuhum. Satu kelompok bubuhan qadariyah. Wa hum yuriduna ayyunaffiqu, mereka mengharap bidzalika ra'yahum, Hasan al-Basri memperkuat ra'yahum, i'tiqad ataupun keyakinan mereka. Lalu tadi mulanya dipadahkan Hasan al-Basri itu bubuhan inya aja. Nah, jadi kan bepayu tuh kelompok inya. Ini ngarannya memanfaatkan wa qaumun lahu fi qulubihim shinanun wa bugnun. Ada lagi sekelompok nang kontra. Nah, kontraknya ini dasar bujur-bujur menampakkan kemarahan. Dasar bujur-bujur menampakkan rasa sarik lawan Hasan al-Basri. Yaquluna, dan mereka bersuara, alaisa min qawlihi kaza, alaisa min qawlihi kaza. Nah, bahasa kita Hasan al-Basri ini mah ada-ada aja. Nah, inilah dua kelompok. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu al-Musanna anna Yahya ibn Katsir al-Anbari qala haddatsahum qala kana Qurrah ibn Khalid yaqulu lana ya fityan la tughlabu 'alal Hasan, la tughlabu
'alal Hasan, ai jangan kalian dikalahkan oleh kelompok Qadariyah yang mengatakan Hasan itu termasuk kelompok mereka. Fa innahu kana ra'yuhu, karena bahwasanya Hasanul Basri itu ahlus sunnah wal jamaah. Ra'yuhu as-sunnah was-shawab. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Muthanna wa Ibnu Basyarin qala akhbarana Mu'ammal ibn Ismail qala akhbarana Hammad ibn Zaidin an Ibni Audin qala law alimna anna kalimatal hasan tablughu ma balagat lakatabna bi ruju'ihi kitaban wa ashhadna alaihi syuhudan walakinna qulna kalimatun kharajat la tuhmal. Padahal penyampaian daripada Hasan al-Basri ini sangatlah brilian. Seandainya dicatat kada kecatatan. Cuma kami ini rembuk, kami runding, kalimatun kharajat la tuhmal. Tidak bisa dilihat sepintas saja, perlu pendalaman. Biasanya kalaunya apalagi setingkat Hasanul Basri ini kada kawan secara lahiriah, pender-pender itu dipahami. Sama tak ulama-ulama sufi itu kadang-kadang apalagi Ibnu Arabi. Ini kada kawan sepintas saja dipahami pender sidin. Hendak dicatat, dibukuakan. Kalau pina orang awam nang membaca kada paham, iya nang tergelincir memahami. Nah, itu benar ya. Perlu ya kan hendak dicatat kada kecatatan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala akhbarana Hammad ibn Zaidin an Ayyub qala li al-Hasan ma ana bi'aidin ila syai'in minhu abadan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hilal bin Bishr qala akhbarana Utsman ibn Utsman an Utsman al-Batti qala ma fassara al-Hasan ayatan qattu illa 'alal itsbat. Setiap kali Hasan al-Basri mentafsirkan ayat apa jua pun pasti isinya isbatil qadar. Beliau menetapkan qadar. Kadang menafikan qadar. Babun fit tafdil, hadis selanjutnya membahas tentang adanya tafdil di antara sahabat Rasul. Jadi nomor 1 Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Nah, setelahnya itu dianggap sama aja. Lah, sama aja, sama-sama baik. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kunna naqulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Kami belum mendapatkan sahabat nang maimbangi Abu Bakar. Kemudian kami belum dapat sahabat nang bisa maimbangi Umar. Tsumma Utsman, tsumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kada ada lagi kami nang model membanding-bandingkan. Kenapa? Karena sama aja. La tafadula bainahum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Shalih. Ini jelas hadisnya menepis anggapan boboan Syiah nang mengutamakan hanya Sayyidina Ali sahaja. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Shalih qala haddatsana Ambasah qala haddatsana Yunus an Ibnu Syihab qala Salim ibn Abdullah anna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Rasul pada waktu itu masih hidup. Kami bercakap-cakap, kami berdialog, isinya apa? Afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman radhiyallahu anhum. Ini pasti sampai kepada Rasul, walaupun Rasul kadada di TKP pada waktu itu. Tapi sampai kepada Rasul, Rasul kadada menegur, berarti ini ngarannya iqrar daripada Nabi. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Katsirin qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Jami' ibn Abi Rasyidin qala haddatsana Abu Ya'la an Muhammad ibn Hanafiyah qala qultu li abi, aku pernah bertanya kepada Abah. Artinya apa di dalam hadis ini? Jangan supan belajar itu lawan kuitan. Jadikan supaya amal jariah kuitan juga. Biar misalnya Pak Nak bilangnya malam Jumat naknya bagus membaca Yasin, amalakan itu. Padahal ada ya hadisnya, cuman yang disampaikan enggak ujar Abah supaya Abah ada juga amal jariah. Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Siapakah yang paling afdol setelah baginda Rasul? Qala Abu Bakrin, tegas nang Abah. Qala qultu tsumma man, setelah Abu Bakar siapa Bah? Qala tsumma Umar, qala tsumma khashitu an aqula tsumma man, fayaqulu Utsman, faqultu tsumma anta ya abati. Oh, jadi Muhammad ibn Hanafiyah ini ialah siapa? Anak daripada Sayyidina Ali. Summa anta ya abati. Ya kalau lah. Jadi Umbah Sayyidina Umar tadi kan bertakun lagi sih, Den. Muhammad ibn Hanafiyah kan apa ya? Khawatir kalau pina kena Abah menjawab Utsman. Nah, jadi situ sudah mulai anu aja kita lah. Jadi langsung aja nih, Mbah itu pian kalau Abah. Jadi Umbah Sayyidina Umar pian kalau Abah. Ujar Sayyidina Ali, tawaduknya Sidin, ma'ana illa rajulun minal muslimin. Kada anaknya. Aku sama aja lawan sahabat-sahabat yang lain. Nah, itulah ma'ana illa rajulun minal muslimin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Miskin. Ngaran orang miskin deh. Qala haddatsana Muhammad yakni Al-Firyabi qala sami'tu Sufyan yaqul man za'ama anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana ahaqqa bil wilayah minhuma faqad khatta'a Abu Bakrin wa Umar wal Muhajirin wal Ansar radhiyallahu an jami'ihim. Dosanya besar nih lah. Ujar Sufyan Ats-Tsauri, siapa Za'ama ini kan ucapan nang kada memiliki dalil nang kuat. Siapa za'ama nang menyuarakan Sayyidina Ali itu lebih berhak memegang tampuk khilafah dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, berarti orang tersebut menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Sayyidina Umar, Muhajirin dan Ansar. Banyak benar dosanya. Wa ma urahu yartafi'u lahu ma'a hadza amalun ila sama. Dan tidaklah aku menganggap amal solihnya naik ke langit sebab inya menyuarakan Sayyidina Ali yang paling berhak bil wilayah. Nah, di samping tadi dosa besar dan amalnya itu, amal solihnya biar banyak beramal. Kada naik ya kitalah kada diterima. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddatsana Qabisah wa haddatsana Abbad As-Sammak qala sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqul al-khulafa'u khamsah Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhum. Umar ibn Abdul Aziz ini ada hubungan, ada raitan juga lawan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Babun fil khulafa, ini membahas khulafa. Ini khulafa nang ba-4 lah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddatsana Abdul Razzaq qala Muhammadun katabtuhu min kitabihi qala ambana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah an Abdullah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Abu Hurairah yuhadditsu anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni aral lailata. Wahai Rasul, malam tadi aku bermimpi. Aku melihat zullatan, ada awan. Yantifu minhas samnu, bertetesan, menetes dari awan tersebut samin wal asal serta madu. Fa'aron nasa, lalu aku melihat manusia yatakaffafuna bi aidihim, menadahkan tangan mereka. Menanai kan titikan tadi ya, kanya awan kan biasanya mengeluarkan banyu hujan, nih kada samin lawan madu. Jadi manusia itu banyak menadahkan tangan mereka, ada nang banyak pekolehan fal mustaksir, ada nang sedikit wal mustaqil. Wa ura sababan wasilan minas sama, dan kemudian aku mulai ada tali, sababan wasil itu tali yang menyampaikan ke langit, tali yang menyampaikan dari langit ke bumi, model turun tali itu. Fa'araka, lalu aku melihat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadta bihi, engkau yang mengambil itu tali, fa'alauta, terus engkau naik. Modelnya bahasa kita wafat. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain mengambil tali itu setelah pian tali naik ke atas, lalu
dia pun naik. Summa akhadha bihi rajul akhar, kemudian laki-laki lain memegangnya, fa'ala bihi, dan dia pun naik lagi. Summa akhadha bihi rajul akhar fanqata'a, lalu pagat. Nah, nang ketiga pagat. Ketika pagat tadi, untung masih kawa disambung. Ini artinya apa? Kinayah sudah ada kecacatan, kinayah sudah ada mulai fitnah muncul sudah. Tali pagat, tapi masih kau aja lagi disambung. Fa'ala bihi. Lalu ketika tali sudah kau disambung, dipingkutinya naik ke atas. Qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar pada waktu itu ada di samping Rasul. Bi abi wa ummi la tada'anni fala a'murannaha. Wahai Rasul, la tada'anni. Lah, beri jatah aku. Tolong engkau beri jatah aku untuk mentakbirkan ini mimpi, wahai Rasul. Nah, ini giliran ulun, wahai Rasul, mentakbirkan ini mimpi. Faqala u'burha. Silahkan, kata Rasul, takbirkan. Faqala amma dhullatu, awan itu ialah fadhullatul Islam, naungan. Artinya awan Islam, naungan agama Islam. Wa amma ma yantifu minas samni wal asal, itu ialah Al-Qur'an maksudnya. Karena Al-Qur'an itu linuhu wa halawatuhu. Nah, Al-Qur'an ini kan lembut. Kemudian lagi halawah manis. Bagi yang membaca Al-Qur'an tah, apalagi yang sudah hobi dasar kada terbaca Al-Qur'an itu rasa ada nang kurang. Ini tergantung hobinya tadi. Sama lawan orang baca kitab tah, lamun yang bisanya kada terbaca kitab rasa moal hampa kayak itu, Bang. Ini tergantung hobinya. Orang nang bawiritan kayak itu juga. Kada terbaca misalnya imdat pada hari ini, luar rasa model kayak apa kan? Ngaran hobinya. Masing-masing ada yang baca kitab ya kalau maka kadang-kadang kalaunya kita tah memandang katuna uyuh, tapi karena inya hobi kada uyuh. Orang nang hobi Al-Qur'an 2 juz, 3 juz, 5 juz nya sekali hadap biasa-biasa aja nya pindah kada nang uyuh-uyuh. Kita melihat ya Allah. Nah, sama ta apa? Orang tah mutalaah kitab sing banyakan sing lawasan nang melihat umma aja kita lah. Baginya santai aja. Kemudian tadi nang bawiritan, mulai misalnya latif ngapa-ngapa, nah baginya santai aja, kita rasa ejar lah. Nah, itulah tergantung hobinya masing-masing. Hobi kita apa? Nah, kemudian lagi wa ammal mustakthir wal mustaqil fa huwa al mustakthir minal Qur'an wal mustaqil minhu. Jadi nang banyak ja kita lah menengadahakan tangannya tadi pokolehan samin lawan madu, artinya banyak juga ta inya membaca Al-Qur'an. Lamun nang sedikit juga ta. Wa ammas sababul wasil minas sama ilal ardi fa huwa al-haqq, itu kebenaran allazi anta alaihi, yang mana engkau atas itu kebenaran wahai Rasul, ta'khudhu bihi, engkau ambil, fayu'likallahu, maka Allah angkat engkau. Summa ya'khudhu bihi ba'daka, terus kebenaran itu berlanjut siapa? La rajulun. Nah, kada disambat di sini rajulunnya. Padahal Abu Bakar tahu kira-kira dah. Lah, kenapa jadi beliau ini kada menyebutkan ini supaya kada terjadi fitnah. Kan sahabat tuh banyak. Lamunnya misalnya disebutkan rajulnya tadi, nah, kubu anu bisa tak kenapa Abu Bakar? Kenapa kada anu? Nah, ini karena nang bubuhan ketujuh lawan Abu Bakar, ada nang bubuhan pro, ada bubuhan nang kontra. Nah, ini bermain kan tak? Lalu di sini dibawa dengan rajulun aja. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi, tsumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u, tsumma yusallu lahu faya'lu bihi. Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, la tuhadditsanni as-sabtu am akhtatu. Kira-kira pentakbiran ulun wahai Rasul bujurkah salahkah? Ya Rasul kayak ini, asabta ba'dan wa akhtata ba'dan. Sebahagian benar, sebahagian salah. Faqala aqsamtu ya Rasulullah, kada puas den. Nah, oke itulah. Jadi ketika misalnya minta nilai akan ketika tadi disebutakan ada nang salahnya, aqsamtu ya Rasulullah la tuhadditsanni mal ladzi akhtatu. Nang salahnya di mana wahai Rasul? Nah, kayak itu juga kita ya kanya misalnya anak sekolah di satu lembaga pendidikan, kuitannya datang. Takun, nak mengontrol anak wahai guru. Nak batakun anak ulun. Tolong pian jawab bujur.
Kayak apa kelakuannya di sekolah, tapi sampaikan padahal nang buruk-buruknya aja. Lamunnya nang baiknya entah wajinya di rumah sudah kayak apa, nang inya nang buruk-buruknya aja nang apa nah. Nah, kayak itu ya kalau lah. Heeh. Mak kalau misalnya tadi cuma kadang-kadang leh nang kuitannya nang datang itu nah kadang-kadang tah betakon kayak panak ulun jar kayak itu aja kata-katanya. Sampai akan nang buruk kan tak pina masam aja muha tak. Pina masam aja tak muha. Nah ini dasar bujur-bujur tuh nah. Nang nang kada baiknya tah apa nah anak ulun di sekolah ini. Lamunnya nang baiknya jangan pian sampaikan karena apa? Karena di rumah ulun tahu aja sudah kelakuan anak ulun. Nang kada bagus aja ngapa? Oh, langsung aja kita lah nah. Uh, Seberatan kah? Mau jar mau hilang kayak banyak banner kayak itu. Seberatan kah? Katakan mulai ini. Nah, jadi kena kuitan di rumah. Jadi ada kolaborasi kerjasama. Jangan sebaratnya tertuyuk lawan gurunya aja kita lah. Pakolan ketika misalnya apa nakal macal gurunya disalahkan. Ketika sudah nang juara tuh anakku aja. Ya kalalah itu anakku aja. Ketika misalnya tersalah atau misalnya kedapatan di mana misalnya nang tahun 4 gurunya itu didikan siapa kata jadi anu satpol pp jar gurunya pulang ketika juara itu anak kuatinya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqsim kenapa Rasul jadi melarang Abu Bakar untuk bersumpah tadi mintaan mana nang bujur bapak nang mana nang salah ini Rasul melakukan saddul zara'i tindakan preventif. Hebat lah bahasa Rasul ti. Sidin modelnya nang sidin sambat latuksib jangan bersumpah. Padahal sidin indah memadahkan merinciakan nang secara rinci benar. Kalau kena gejolak fitnah ini terjadi. Lah, kena bubuhannya tadi menyiapkan kena bubuhan nang lain merencanakan supaya misalnya jangan si anu nang menjadi khalifah. Nah, ini khawatirnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sulaiman ibn Katsir an Zuri an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal qissah qala fa aba ay yukhbirahu wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsana al-Ash'ath an Hasan an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzat yaum man ra'a minkum ru'yan faqala rajulun ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama fawzinta anta wa Abu Bakrin farujihta anta bi Abi Bakrin uzina Abu Bakrin wa Umar farujiha Abu Bakrin uzina Umar wa Utsman farajaha Umar summa rufi al mizan kemudian timbangan itu diangkat fara'ainal karahiyata fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka kami melihat ada forum karahiyah fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Karena takwil daripada diangkat itu timbangan inhitatu rutbatil umur. Karena kan timbangan itu simbol daripada keadilan. Nah, ketika timbangan tadi diangkat berarti ini sudah keadilan mulai goyah. Lalu di situ forum wajah Rasul berubah. Nah, mengganangakan kepada umat yang pada waktu itu hidup di zaman tersebut. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Musa ibn Ismail wallahu subhanahu wa ta'ala alam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم يسر لنا امورنا وامور الدنيا والاخره نجنا ومن شر احسن التدبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين ان شاء الله لا حول ولا قوه